میرے بھائیوں، میں آپ سے بس اتنا ہی کہنا کہ آج جیسے آپ یہاں آواز پر آئے ہیں، آپ یہ عہد کر لیں آپ کو جانا ہے اور میدانوں میں بھی آپ کو نکلنا ہے، الیکشن بھی آپ کو لڑنا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، چاہے ہمیں جیل میں لے جاؤ، چاہے دھرنے پہ لے جاؤ، چاہے ہمیں کہیں لے جاؤ، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ مسلمانوں کی آواز اب کوئی دبا نہیں سکتا، مسلمانوں کی آواز جو اٹھ گئی اب اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ آج ہم یہاں پر یہ عہد کرتے ہیں تمام ہوں، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ سیاست میں بھی، صحافت میں بھی، میدان میں بھی، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، مساوات میں بھی ہم حکومت کو دکھا دیں ہم فرقہ پرست قوم کا نام ہے۔ اگر پھانس بھی چپٹے مردہ لاش کی طرح مسلم قوم نہیں کہ ناانصافی برداشت کرتی رہے۔ ہمیں امید ہے کہ جیسے آپ یہاں پر آئے ہیں، اب آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے دھوکے میں نہ آئیے۔ میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں، ہماری نظر میں کوئی سیکولر پارٹی نہیں، اور کانگریس کو تو میں بالکل کسی بھی طرح سے اہل نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ وہ صرف نریندر مودی سے ڈر جاتی ہے۔ جو نریندر مودی سے ڈر جائے اس کو مسلمانوں کے پاس ووٹ لینے آنے کا حق نہیں ہے۔ جو نریندر مودی کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، جو مظلوم مسلمانوں سکے، اس کو ہم دھتکار دیں گے۔ ہمیں ایسی سیکولر پارٹی کی ہے۔ مجھے چونکہ اتنا ہی وقت ملا، میں نے آپ کے سامنے کوئی بات کہی۔ میں ایک مرتبہ پھر سجل اجلاس ایم عبدالرحمان صاحب کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب بھی سماجی انصاف کے لیے، جب بھی انصاف کے لیے، جب بھی حقوق کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو مفتی مکرم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ شاہی امام ڈاکٹر اب میں راشٹریہ سہارا اردو ڈیلی کے ایڈیٹر ان چیف عزیز برنی صاحب کو اپنے مخصوص انداز میں خطاب کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب عزیز برنی صاحب۔ جناب صدر محترم عبدالرحمان صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما تمام مقررین حضرات، سامعین جلسہ، السلام علیکم۔ ابھی ہم جناب مفتی مکرم احمد صاحب شاہی امام کا خطاب سن رہے تھے، ان کے فوراً بعد مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے۔ پاپولر فرنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع ملا مجھے، کیرلا کی زمین پر جسے منی عرب کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ میں نے لاکھوں کے مجمع کو وہاں دیکھا اور آج دارالحکومت میں پاپولر فرنٹ نے آ کر مسلمانوں کے عزم کیا ہے، میں اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزادی کے 64 برس بعد اگر مسلمانوں کو رام لیلا میدان میں دلی میں حکومت کی آنکھ کے نیچے آ کر اپنی آواز بلند کرنا پڑے کہ ہمیں سوشل جسٹس کے تحت انصاف درکار ہے، تو حکومتوں کو سمجھنا ہوگا کہ 64 برس سے ہمیں انصاف نہیں ملا ہے۔ محترم شہاب الدین صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان مل گیا، اب انہیں ہندوستان میں مزید اختیارات کی کیا ضرورت ہے۔ میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کو نہیں ملا تھا۔ یہ بدقسمتی ہندوستان کے مسلمانوں کی کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، انہیں نہ ہندوستان ملا نہ پاکستان ملا۔ پاکستان کا وجود آیا تھا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا جا سکے۔
محمد علی جناح کی دعوے داری کو ختم کر کے آنے والے کل میں مسلمانوں کی اقتدار کی دعوے داری کو ختم کیا جا سکے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی۔ اردو زبان کو ختم کیا گیا، جس زبان میں نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی۔ الہلال البلاغ کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش اسی مہینے میں 11 نومبر کو تھا۔ ہم یوم تعلیم کے نام سے اسے مناتے ہیں۔ ہم مولانا علی برادران کو یاد رکھتے ہیں، ہم مولانا حسرت موہانی کو یاد رکھتے ہیں، مگر ان کی قربانیاں کیا تھیں، اس زبان کی قربانیاں کیا تھیں جس صحافت نے اس ملک کو آزادی دلائی، انگریزوں کے قدموں کو اس ملک سے ہٹا کر دم لیا۔ آج اس زبان کو ہم نے کس حد تک اپنایا ہے، آج اسے دوسری زبان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہیں۔ اگر ایک ووٹ سے قومی زبان کا شرف حاصل نہ کر سکی تو قومی سطح پر اسے دوسری زبان تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ ریزرویشن کی بات آج یہ بار بار سامنے آتی ہے، ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کیوں۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے جب ریزرویشن کی بات کہی تھی تو ان کی دلیل یہی تھی کہ دلتوں کی آج ہندوستان کے اندر پسماندگی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ اگر انہیں ریزرویشن دے کر اس مقام سے نہ اٹھایا گیا تو یہ ہندوستان کا وہ شہری نہیں بن سکیں گے جسے برابری کا درجہ حاصل ہو سکے۔ راجندر سچر صاحب کی رپورٹ بھی آج یہی کہتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی گئی گزری ہے، پھر انہیں ریزرویشن مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں ان کا حق اپنے آپ دیا جائے۔ ہم سوشل جسٹس کی مانگ اس لیے کرنے کو مجبور ہیں اور ہم یہ سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر انصاف کس طرح ملے گا؟ جب عشرت جہاں کا انکاؤنٹر کیا گیا تو بتایا گیا کہ نریندر مودی کے خلاف لشکر طیبہ کی سازش ہے، وہ نریندر مودی کی جان لینے کے لیے آئی ہے۔ آج ثابت ہو گیا سازش نریندر مودی کی تھی، جان عشرت جہاں کی لی گئی تھی۔ کیا انصاف ملے گا؟ عشرت جہاں کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک جھوٹا الزام لگا کر صرف ایک عشرت جہاں کو قتل نہیں کیا گیا، صرف اس کی جان نہیں لی گئی، اس کے خاندان کو دہشت گرد خاندان قرار دیا گیا، اس کی قوم کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا۔ یہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے نام پر بدنما داغ تھا۔ کیا انصاف ملے گا؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ نریندر مودی کو آج اس قتل کے جرم کی سزا دی جائے اور اس کو یہ ثابت کیا جائے کہ دہشت گرد عشرت جہاں نہیں تھی، اس کو ثابت کرنے والا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ آج ہم خوش ہیں، آج ہم جشن مناتے ہیں اس لیے کہ مالیگاؤں کے مجرمین کو رہائی مل گئی ہے، انہیں ضمانت مل گئی ہے، کچھ دن کے لیے انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں باعزت بری بھی کر دیا جائے تو بھی مکمل انصاف نہیں ہوگا۔ پاپولر فرنٹ کے اس منچ کے معرفت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان کو پورے ہندوستان میں دہشت گرد ثابت کیا گیا تھا، آج انہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا الزام جھوٹا تھا، خطاوار یہ نہیں تھے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہمارا نظام شرمندہ ہے، ہماری حکومت شرمندہ ہے، ہماری پولیس شرمندہ ہے۔ ہم نے جھوٹے الزام میں انہیں پھنسایا تھا، ہم انہیں وہ معاوضہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو 5 برس جیل میں گزارنے کی وجہ سے ان کے کاروبار پر اثر پڑا، ان کے خاندانوں پر اثر پڑا، ان کی رہائی مکمل انصاف۔ ہمیں مانگ کرنا ہوگی ان تمام پولیس آفیسران کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کی جنہوں نے ان پر جھوٹے الزام لگائے۔ ہمیں حکومت ہند سے،
ہمیں اپنی خفیہ ایجنسیوں سے، ہمیں اپنے انتظامیہ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ حیدرآباد کے کلیم نے اگر سوامی اسیمانند کا ذہن اپنے اس کردار سے نہیں بدلا ہوتا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سکھایا ہے، تو آج ہمارے نظام نے دم توڑ دیا تھا، انصاف نے دم توڑ دیا تھا، حکومتیں ناکام ثابت ہو گئی تھیں، ہم نے انہیں مجرم مان لیا تھا جو مجرم نہیں تھے۔ کیا ہم اسی طرح ذہنوں کی تبدیلی کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اگر کوئی اسیمانند اعتراف گناہ نہیں کرے گا تو ہمارے بے گناہ نہ کردہ گناہوں کی سزا پاتے رہیں گے۔ ہمیں اس سمت میں سوچنا ہوگا۔ مجھے جتنا وقت ہے میں اسی کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاپولر فرنٹ نے آج دلی میں آ کر جو بات کہی ہے، ہندوستان کی ہر ریاست میں یہ آواز اٹھے، پاپولر سماجی معاملات میں، صحافتی معاملات میں ہم سب پیش کرے۔ جاتے جاتے اپنے میڈیا کے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چند روز پہلے کی بات ہے، اسی رام لیلا میدان میں انا ہزارے اور ان کی ٹیم نے بدعنوانی کے خلاف ایک جنگ کی شروعات کی تھی۔ ہر پل کی خبریں میڈیا دکھاتا رہا تھا، ہفتوں یہ بحث جاری رہی تھی۔ آج ہندوستان کے مظلومین نے پاپولر فرنٹ کے بینر کے نیچے اس آواز کو بلند کیا ہے۔ کیا میڈیا وہی انصاف کرے گا؟ کیا یہاں پل پل کی خبروں کو دکھایا جائے گا؟ کیا یہ آواز سنائی جائے گی؟ کیا ہماری آواز میں آواز ملا کر یہ کہا جائے گا؟ اس سے بھی کم تعداد کے لوگوں کو کہا تھا آج پورا ہندوستان رام لیلا میدان میں جمع ہے، وہ تمام لوگ آ کر دیکھ لیں، ان سے بڑی تعداد یہاں جمع ہے۔ کم سے کم اتنا تو کہہ دیجئے کہ سارے ہندوستان کا مسلمان یہاں جمع ہے۔ یہ پاپولر ہندوستان کے مسلمان کی آواز نہیں ہے، یہ صرف ایک عزیز برنی کی آواز نہیں ہے، یہ سید شہاب الدین کی آواز نہیں ہے، یہ مولانا مفتی مکرم کی آواز نہیں ہے، یہ ہندوستان کی آواز ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے، ورنہ یہ بھی سن لیں، یہ آخری جملہ بھی رقم کر لیں کہ جو زندہ قوم انگریزوں کے تلوے اکھاڑ سکتی ہے، یہ ملک جن کا تھا وہ اپنا حق پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جین ایک شیر کی طرح گرجتے ہوئے عزیز برا اردو ڈیلی کے ایڈیٹر ان چیف، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں۔ اسی کے ساتھ لوک جن شکتی پارٹی کے رام ولاس پاسوان صاحب کسی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن سیکریٹری جنرل عبد الخالق صاحب رام ولاس پاسوان صاحب کے پیغام کے ساتھ ہمارے درمیان ہیں۔ میں آپ کو ڈیاس پر مائک پر تشریف لانے کی دعوت دیتا ہوں، جناب عبد الخالق صاحب۔ سوری عبدل کے پہلے رام ولاس پاسوان نیشنل پریزیڈنٹ لوک جن شکتی پارٹی اپنی طرف سے ایک لیٹر بھیج دیا ہے، اور لیٹر میں آپ کے سامنے بھیجتا ہوں۔ ڈیئر فرینڈس، آن behalf of Lok Jan Shakti Party, I extend my warm greetings to the organizers, delegates and all the participants at this rally. As I am away at Patna for our party's foundation rally, I regret my inability to be present at this rally today. Our party's Secretary General Mr. Abdul Khalik will attend the rally as our party's representative. However, as committed earlier, I shall participate in your program at Calicut during January next year. Friends, we as a nation are in dire need of organizations and efforts that care for the dispossessed and the downtrodden and work towards reaching the fruits of development to these sections of the society. Our party, therefore, is only too willing and happy to support the endorse of your effort in fighting for the rights of those whose voice is muted even after 60 odd years of independence. Every right-thinking citizen worries that the home of the Mahatma has still not done justice to those at the bottom of the social ladder, the Dalits, the minorities, the outcasts. I believe that a country can progress only if it nurtures the poorest in our midst. That is the challenge, and I am glad that your organization is working towards achieving that goal.
in all such efforts and fight for the downtrodden. You can always count our party's support with your organization. With best wishes for the success of the rally, yours sincerely, Ram Vilas Paswan. Now, I invite Shri Abdul Khalik Sahab to deliver a speech for you. अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम और साथियों, मेरा नाम अब्दुल खालिक है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूं। रामविलास पासवान साहब जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो यहां आना चाहते थे, लेकिन हमारी अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे पटना में मनाया जा रहा है, इसलिए वहां हैं। यहां से मैं सीधा एयरपोर्ट जाके फिर पटना जा रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। हालांकि सैयद शहाबुद्दीन साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, जिन्होंने हमें गाइड किया है रिजर्वेशन के मामले में, उन्होंने सारी बात एक्सप्लेन कर दी है। साथियों, मैं एक बात आपको यह कहना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन की बात चल रही है, वो कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। वो इस तरह से मैं समझा दूं आपको 1 मिनट के अंदर कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। भले हम बस चलाते हों, ड्राइवर हों, ट्रेन के ड्राइवर हों, भले हम कारपेंटर हों, भले हम मैसन हों, दर्जी हों, सरकारी दफ्तरों में काम करते हों, सिविल सर्विसेज में काम करते हों, या सड़कों पे रिक्शा चलाते हों, हम सारे लोग यहां पे, कुछ लोग तो इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी तो हर आदमी पे करता है। आप टोपी खरीदते हैं, लुंगी खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, जो भी चीज खरीदते हैं, आटा, नमक, सब में आप टैक्स पे करते हैं। वही टैक्स ये सरकारें इकट्ठा करती हैं और उसी टैक्स से ये अपने सरकारी जो अफसरान, उनका खर्चा, उनकी तनख्वाह, टीचरों की तनख्वाह, पुलिस वाले भाइयों की तनख्वाह, फौज की तनख्वाह, सबकी तनख्वाह जाती है। और जो पैसा बचता है वो वापस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। तो हमें हमारा हिस्सा चाहिए टैक्स में, बात ये सीधी है। बस के हिसाब से हमारा हिस्सा हमको दीजिए, चाहे नरेगा के लिए हो, चाहे इंदिरा आवास में घर बनाने का हो, सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल खोलने का हो, बच्चों की स्कॉलरशिप का हो। जो हमारा हिस्सा हमारी आबादी के हिसाब से बनता है, क्योंकि हमारा पैसा वो है। हमने टैक्स दिया आपको, वो टैक्स हमें चाहिए, वो हमें नहीं दिया जा रहा है और दिया भी नहीं जाएगा। ये कोई भी चीज यहां पे कहा जाता सेल्फ रेगुलेशन, वो होने वाला है नहीं। गांधी जी ने तो कहा था कि जितने पूंजीपति हैं, पूरा वेल्थ उनके हाथ में होगा, वो फैक्ट्री लगाएंगे और सब लोगों को नौकरी देंगे, उसके मुनाफे से थोड़ा खर्चा अपने पास रखेंगे अपने खर्चे के लिए। क्या ये हो रहा है? आज मुल्क में सिर्फ 100 लोग ऐसे हैं, पूरे मुल्क में जो धनी, यहाँ के सिर्फ 100 लोग, जिनके हाथ में 25% मुल्क का वेल्थ चला गया है और वो बढ़ते ही जा रहा है। तो हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए कि हमें कुछ मिलने वाला है सेल्फ रेगुलेशन और अपनी मर्जी से। ये कानून तो लाना ही पड़ेगा और ये हमारा जो हिस्सा है रिजर्वेशन के थ्रू, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसको कहा है, वो पार्लियामेंट में वाजे कर देना पड़ेगा। जो भी एलोकेशन फंड का होगा वो देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें स्कीमों में हमें जोड़ दिया गया जहां हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमारा अलग से हिस्सा हमारी आबादी के हिसाब से रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही 2006 में कहा था, फर्स्ट कॉल ऑन द नेशंस रिसोर्सेज शैल बी ऑफ माइनॉरिटीज। कहां है? कुछ नहीं दिख रहा हमें। सब बजट में दिखाया जाता है, नीचे जमीन पे कुछ भी नहीं। सब पैसा वापस आ रहा है। ऐसी ऐसी स्कीमें बनाई जा रही हैं कि हमें कुछ पैसा मिलना ही नहीं है। भाइयों, एक बात और ये कहनी है जरूरी कि हम अकेले नहीं है इसमें। शेड्यूल कास्ट का हिस्सा जो उनको मिलना चाहिए, उनका भी वही हाल बेचारों का है। बजट पे जाता है, मिलता उल्टा नहीं, नौकरियों में रिजर्वेशन। लेकिन जो डेवलपमेंटल स्कीम, करोड़ रुपया जो शेड्यूल कास्ट के लिए रखा गया था, उनके भलाई के लिए, उनके काम के लिए, वो घुमा करके कॉमनवेल्थ गेम में खर्चा कर दिया गया। जो शेड्यूल ट्राइब के लिए पैसा रखा जाता है SC ST शेड्यूल ट्राइब सब गवर्नेंस प्लान में, वो जंगल के बगल में सड़क जाती है, हाईवे में लगा दिया जाता है। उनका भी हशर वही है। साथियों, हम आज के दिन सब कहते हैं शेड्यूल कास्ट से करीब करीब बराबर आ गए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम लोग उनके साथ मिल के अपनी लड़ाई लड़ें। हमारी जो हालात हैं उनके भी वही हालात हैं। हमारी पार्टी लेकर के शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज और जो दबे कुचले लोग हैं सबको लेकर चलना चाहती है और तक चलिए बात पहुंचती है। जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी ताकत दिखानी होगी।
6 दिसंबर को हम लोग पार्लियामेंट घेर रहे हैं। उसमें हम आपको दावत देते हैं, अबू बकर साहब आ रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हम आप सबको इनवाइट करते हैं, आइए पार्लियामेंट घेरने के लिए। और उसमें जो हमारी डिमांड इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरा, पैसे से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, उन्हें भी हमें रिजर्वेशन नौकरियां खत्म करके, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट को दी जा रही हैं। और अभी आप सबको मालूम होगा, इसी रामलीला मैदान में एक नौटंकी हुई थी, जिसमें आखिरी दिन एक शेड्यूल कास्ट, एक मुसलमान बच्ची से अन्ना जी का व्रत तोड़ा गया था। अब हमने डिमांड की, पार्लियामेंट्री कमेटी में भी, स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारी पार्टी है, वहां हमने डिमांड किया कि लोकपाल में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो पहले तो कहा गया दिया जाएगा, अब मना किया जा रहा है। इसलिए हमारी पार्टी ने वहां से वॉकआउट कर दिया है। हमें लोकपाल में रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि लोकपाल तो पार्लियामेंट के ऊपर बैठने जा रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है उसमें नहीं दिया जाएगा। तो ये सब को लेकर के 6 दिसंबर को हम लोग पार्लियामेंट घेरने जा रहे हैं। आपको हम दावत देंगे कि सब शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, सब गरीब लोगों के लिए इकट्ठा लड़ाई लड़ने की बात है। ये तो बात हो गई रिजर्वेशन वातियों। जब भी कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले, जैसे जस्टिस काटजू साहब भी कह चुके हैं, कहीं न कहीं से एसएमएस आएगा और किसी तंजीम का नाम लिया जाएगा कि ये है, और सारे मुसलमानों से उम्मीद की जाती है कि उसको कंडेम करें, अटैक करें, उसकी जवाबदेही उनके ऊपर रखी जाती है। अब बताइए, वहीं नॉर्वे में जब एक क्रिश्चियन ने बंदूक से हजारों लोगों को गोली चलाई मारी, तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं सवाल पूछा गया कि आप जवाब दिए क्यों हुआ। वो तो उस वक्त कहा जाता है कि इंडिविजुअल की पागल ने किया है, वहां पूरी कम्युनिटी को नहीं ब्लैक पेंट किया जाता। उसी तरह से दी करते हैं तो कहा जाता है ये एक इंडिविजुअल एबरेशन है, एक अकेले पागल आदमी ने किया है। जब मुसलमानों की बात आती है, हम ये नहीं कहते हैं किसी को आप छोड़िए, जो दहशतगर्द है उसको सजा दिए कानून के हिसाब से, लेकिन पूरी कम्युनिटी का एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जवाब दें, उनकी तरफ से कंडेम करें। क्यों करें भाई? हम आप हिंदुओं से क्यों नहीं कहते कंडेम करें? क्रिश्चियन से क्यों नहीं कहते कंडेम करें? जो भी दहशतगर्द है वो क्रिमिनल है, उसको सजा दीजिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाने का आपका कोई हक नहीं है। साथियों, हमारी पार्टी ने एक मोर्चा खोला है जिसमें वो सब बेचारे लोग जो जेलों में बंद हैं, जो बेगुनाह हैं, हम कहते हैं जो जिसने जुर्म किया सजा दीजिए, लेकिन बेगुनाहों को जबरदस्ती करके जो पकड़ के बंद करके रखा गया, 7 साल 8 साल के बाद छोड़ा जा रहा है, उनको बेल मिलनी चाहिए। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा है, तो पूरे मुल्क में घूम घूम के हम गुजरात गए, दिल्ली, फिर भोपाल, हैदराबाद, कर्नाटका, सब जगह से जो भी दहशतगर्दी के मामले में जेलों में बंद इकट्ठा करके उनके वालिदैन को, उनके घर के लोगों को इकट्ठा करके बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। और हुकूमत से हमने पहले ही इसको अपील कर दिया है कि आप 1 साल के अंदर या तो अब इसका फैसला कराइए, नहीं तो उनको बेल दीजिए। उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। मालेगांव से या हैदराबाद से जो बेचारे बच्चे निकल के आए हैं, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी। तो जो अभी जेल में 73 लोग अभी बंद हैं साबरमती जेल में, एक के ऊपर 44 केस, 45 केस, 200 साल में मुकदमा खत्म नहीं होने वाला है। ये सब जबरदस्ती हो रही है एक कौम के नौजवानों के साथ। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी हम चाहते हैं कि उसमें मदद आप दें हमको। साथियों, अभी जैसे हमने शेड्यूल कास्ट की बात की थी और मुफ्ती साहब ने नरेंद्र मोदी साहब की बात की है, सब जानते हैं कि 1980 के दौरान सारे शेड्यूल कास्ट के खिलाफ पूरी गुजरात की कम्युनिटी खिलाफ लग गई थी, उनके रिजर्वेशन के खिलाफ खूब झगड़ा हुआ। बाद में झगड़ा इकट्ठा करके प्लान करके आरएसएस ने मुसलमानों की तरफ लगा दिया। आपको हैरत होगी जान के कि उसी गुजरात में 24 गांव कम से कम हम जानते हैं, जिसमें बनथल एक है बिल्कुल अहमदाबाद के पास है, अहमदाबाद की, जिसमें से सारे दलितों को मार के भगा दिया गया है। राजस्थान के एक गांव है शेड्यूल कास्ट का, एक नहीं बहुत सारे हैं, जहां पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाहर अपने मुर्दा लोगों को इज्जत साथ दफन नहीं करने दिया जा रहा है। अपने झोपड़ी में ही उनको बेचारों को दफन करना पड़ता, जिंदा मुर्दा एक ही जगह रहते हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट यह है कि जहां शेड्यूल कास्ट के ऊपर इस तरह की बात होती है, आप खड़े हुई उनके लिए, मिल करके जितने दबे कुचे लोग हैं सब मिल करके इस लड़ाई में लड़िए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
شکریہ عبد شکتی پاٹ. مخصوص خطاب کے لیے جناب ای ابو بکر جی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا چیئرمین ایم عبد الرحمان صاحب اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی پریزیڈنٹ جناب سید شہاب الدین صاحب، مولانا سید سرور چشتی صاحب اور مولانا ڈاکٹر یاسین عثمانی صاحب اور مفتی مکرم صاحب اور دوسرے اور میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ رام لیلا میدان آپ کو شامل کر قبول کرنے کے لیے کافی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن یہ میدان بر ہے. یہ دیکھنے میں ہمارا دل بھی بہت بر ہے. کئی سو سال پہلے تھا کہ دلی دور است. اب پاپولر فرنٹ آف انڈیا آپ کے ذریعے اعلان کرتا ہے کہ دلی قریب است. 2 سال قبل فروری 2009 کو مجھے پاپولر فرنٹ کے ایک عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرنے کا موقع ملا تھا. اس وقت میں نے وہاں ایک بہت انسانی سمندر کو دیکھا. آج یہاں ایک عظیم انسانی سیلاب سے یعنی ایک بہت بڑی انسانی باڑھ ابھی بھی بہتے ہیں، بہرے بھی آ رہے ہیں. 2009 نیشنل پولیٹیکل کانفرنس کے موقع پر کالیکٹ میں نے کہا تھا انڈیا گیٹ، وہاں ایک انڈیا گیٹ کا ایک تصویر تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ انڈیا گیٹ کو یہاں ساحل سمندر پر لے آئے ہیں. آئندہ مرتبہ ہم دلی میں انڈیا گیٹ پر پہنچیں گے. ہم پہنچ گیا ہے. آپ یہاں کئی پہاڑیوں کو پار کرتے ہوئے بے شمار دریائی گھاٹیوں سے گزر کر آئے ہیں. آپ ہمالیہ سے آسمان کے بالکل قریب سے نکل کر آئے ہیں. جنوب اور شمال سے آپ لوگ یہاں آئے ہیں. مشرق اور مغرب کو آپ لوگ یہاں اٹھا لائے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں. پچھلے زمانے میں چھلی ہوئی مایوسی سے جھلانک لگا کر آپ لوگ آئے ہیں. نا امیدی کے چھلکے توڑ کر آپ آئے ہیں. کہاں ہے پناہ، کہاں ہے پناہ پوچھ پوچھ کر ٹھکانے کی تلاش میں 63 سال ضائع کردہ پناہ گزینوں کی ایک نئی بیداری کا نشان میں آپ لوگوں پر لگاتا ہوں. میں پاپولر فرنٹ کی اس کانفرنس میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور ایس ڈی پی آئی ایک تیسری نسل تھرڈ جنریشن آرگنائزیشن کی تنظیموں میں شمار ہوتا ہے. 3G آرگنائزیشن بول سکتے ہیں ان کو. آج ملک میں موجود ساری تنظیمیں خصوصاً مسلم تنظیمیں
पहली नस्ल फर्स्ट जनरेशन की है या दूसरी नस्ल, और दूसरी नस्ल उन लोगों की जिनका हिंदुस्तान की तामीर में कोई हिस्से बावजूद उन्होंने सर हिलाकर ये मान लिया कि इक़्तिदार में दूसरे लोग आ जाएं। इसके बरखिलाफ तीसरी नस्ल ने इस बात को पहचाना कि मुल्क की तामीर की काबिलियत हमारे अंदर भी है। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी तरह के समाजी इंसाफ और अवाम की आजादी का हुसूल उन्हीं लोगों के सियासी कामों और इक़्तिदार में शरीकत के जरिए ही हो सकता है। भाइयों, गुज़िश्ता जमाने की नजरअंदाजी और बेचारगी को वो लोग आंसुओं से याद करते हैं, लेकिन तारीख में कदम जमाकर मुस्तकबिल की तरफ जलांग लगाने का इश्तियाक भी रखते हैं। वो माजी की मखलूक नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल के खालिक होने का अज़म रखने वाले लोग हैं। यही लोग तीसरी नस्ल है, यानी आप है और मैं हूं। हमारा प्यारा मुल्क अपने सेकुलर ख्यालात से बहुत दूर जा चुका है। हमारे सेकुलरिज्म ये और वो की कुल्लियत से निकलकर सिर्फ ये पर मुनहसर होकर रह गई है। इस तरह मुसलमानों को वो की शक्ल में जाहिर किया जाने, उन्हें अजनबी बताया जाने लगा और बिल्लाखिर उन्हें मुख्य धारा से भी धक्का देकर बाहर कर दिया है। इसके बेशुमार दलीलें हैं, जिनमें से एक है बाबरी मस्जिद की शहादत। बाबरी मस्जिद को दोबारा करने के बारे में हमारा चेयरमैन साहब ने कहा, बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने के लिए हिंदुस्तान को उसके बुनियादी सेकुलर नजरिए की तरफ वापस लाने की जरूरत है। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है और यकीनन इंशाअल्लाह हम इसे पूरा करके रहेंगे। हमारे जमहूरियत को सियासी पार्टियों ने उस पस्ती में डाल दिया है जो उहदों को खरीद कर और लोगों से वोट खरीद कर एमपी और एमएलए के उहदे मिल जाएं तो उनका भी भाव लगाते हैं। और सवर्णों की हाकिमियत और उसमें भी खानदानी हाकिमियत को जमहूरियत के तौर पर वाज़ी किया जाता है। हमारे मुल्क खुशहाल मुल्क के तसव्वुर से पीछे हटकर देशी और परदेशी इजारादारों का मैदान अमल बन चुका है। आज मुल्क पर हुकूमत करने वाली और उसे बरकरार रखने वाली रिश्वत ही है। मरकज और रियासत में हुकूमत करने वाली वो सरकारें हैं जो लोगों और माहौल का जर्रा बराबर लिहाज नहीं करते, जिसके नतीजे में तमिलनाडु के कूडंगुलम जैसे एटॉमिक रिएक्टर उभर आती है। ये सरकार मुझे और आपको यकीन दिलाती रही है कि ये एटमी अड्डा और एटॉमिक रिएक्टर तुम्हारे लिए खास हवा है। तरक्की करके उभरने वाला मालदार तबका तुम्हारे लिए पीने का पानी है और इसराइल ही तुम्हारे लिए। हम ऐसे पस मंजर में जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी मर रहे हैं। शायद आप लोगों ने गौर किया होगा कि यहां हाल ही में कुछ दीगर वाकयात पेश आए हैं।
17 की दहाई में मोहतरम गांधीयन जयप्रकाश नारायण का गलत इस्तेमाल करके आरएसएस ने जो खेल खिला था, आरएसएस ने जो खेल खेला था वही खेल अन्ना हजारे सामियों जैसे छोटे छोटे लोगों को रहा है। रिश्वत के खिलाफ प्रद्वानी की लड़ाइयों के आखिर में उस नरेंद्र मोदी तलवार लिए उसके साथ कत्ल करने और आशीर्वाद देने के सलाहियत रखने वाले स्वामी लोग भी हैं, जिनके हाथों में ब्लेसिंग्स है और ब्लास्टिंग्स भी है। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इस पस मंजर में थर्ड जनरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, तीसरी नस्ल की ऑर्गेनाइजेशन तंजीमों की जरूरत और अहमियत नजर आती है। भाइयों और बहनों, हम पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। पिछले जमाने में हमने सिर्फ अपने हुकूक के बारे में फरियाद की, लेकिन वो हमें नहीं मिले। हमने उन जिम्मेदारियों के बारे में सोचा भी नहीं। हमारे हिंदुस्तान की तामीर की जो जिम्मेदारी हम पर है, हम उसे निभाएं, उसकी काबिलियत पैदा करें इंशाअल्लाह। हमारी रीढ़ की हड्डी, आप देखिए आपका हमारे रीढ़ की हड्डी हमसे चुरा ली गई है, हम उसे दोबारा हासिल कर चुके हैं। हमारे सर अब तक नीचे झुके हुए थे, अब हम उन्हें नुक्ते उरूज पर लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने ये जांच लिया है कि हमारे कदम अभी कमजोर नहीं हुए हैं। मेरे सामने बैठे हुए आप लोगों का ये जिम्मे गफीर इसकी दलील है, पक्का दलील है। मुरादाबाद में पितले से शेर लिखने वाले, अलीगढ़ में सन्नत, रामपुर में चुड़ियों की कारीगरी करने वाले, तुम्हारी नक्काशी का सलीका और तुम्हारी ईजादी तख्लीक को बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। बदोही और भिवंडी के कपड़े बुनने वाले, वालों, तुम भी आओ, हम समाजी इंसाफ और लोगों के आपसी इत्मीनान के ताने बाने से अपने मुल्क को बुने। मेरे मेवाती भाइयों, आप लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। हमारे इस मुल्क की तरक्की लिए दोबारा इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। भाइयों, इस मिशन के आखिर में इरादी में इजाफा होगा, लोगों का आपसी प्यार व मोहब्बत होगा, हिंदुस्तानियों का अपने मुल्क से इज्तिमाई लगाव होगा और एक नया हिंदुस्तान होगा। यानी अगर ऐसा न हो तो हमारा मिशन खत्म होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित का एक मजमुआ नहीं है। हम एक कौम है, या फिर हमें एक कौम बनना चाहिए। उस हद तक हमारे काम का सिलसिला, उस हद तक हमारे काम का सिलसिला जारी रहेगा। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते मुझे अपने मुल्क को तकसीरी माशरा, एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है। हमारे वतन एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमें एक कौम बनना चाहिए। इस रास्ते में आपके लिए हमारे पास कोई वादा नहीं है सिवाय इकट्ठा होकर मिला करने के। आइए हम दलित,
मुस्लिम, आदिवासी और महरूमें मिलकर काम करें, मिलकर लड़ाएं, या फिर इस मुकद्दस मकसद के लिए एक साथ मरें। हिंदुस्तान में बिखरे हुए बेआवाज होंठों से हम एक होने का ऐलान करते हैं। इनकी खामोशी में छुपी हुई जोश बयानी को जिन्हें मालूम करना है उन्हें हम जरूर मालूम करा के रहेंगे। ऐवान इक़्तिदार में इस गूंज को सुना के रहेंगे। भाइयों, अपनी मायूसी और अपनी नाउम्मीदी छोड़ दें, बस और दिल्ली, बोलिए दिल्ली करीब अस्त। जय हिंद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया अबू बकर जी, प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब मैं इजहार ख्याल के लिए अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब को दावत देता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरीन जलसा, गुजारिश करूंगा कि दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व शफीना क़रीब नसर। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, न तमीद बांधते हुए, फौरन उससे कबल मैं समझता हूं कि यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मैं शुक्रिया अदा करूं, बिलखुसूस इस वास्ते कि साउथ इंडिया से आके दिल्ली में किसी चीज को कंडक्ट करना, ये कमिटमेंट इंडिकेट, वेरी स्मार्टली इट हैज बीन कंडक्टेड, आई मस्ट से। वरना एक मुसलमानों के बारे में एक फर्ज ही है, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव इमेज आप देखिए। मैं एक चीज वाजे करना चाहूं, मैं यहां स्टेज की जीनत बनने नहीं आया हूं, जो आमतौर से लोगों का ख्याल है कि दरगाही और खानकाही लोग सजावट के लिए बैठते, नहीं, ये मैं राय बदलने आया हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिज्म करता ही नहीं है, देयर इज नो इस्लाम। नरेंद्र मोदी अभी भी जिंदा है। कहां इस्लामिक टेररिज्म? वेयर इज इस्लामिक टेररिज्म? द कल्प्रिट्स ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, अरेस्ट, बाबरी मस्जिद जिन्होंने शहीद की वो जिंदा है। कहां इस्लामिक टेररिज्म? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, विद इन 3 और 4 मंथ्स मोहतरमा इंदिरा गांधी कत्ल कर दी गई, पूना में जनरल वैद्य कत्ल कर दिए गए। वो था, हमारे तो आज तक कोई बदला ही नहीं लिया गया, तो कहां से टेररिज्म है? देयर इज नो इस्लामिक टेररिज्म, नो से नो। और डिफेंसिव फुट पे आने की जरूरत नहीं है। जब ब्लास्ट होता है, इस्लाम में टेररिज्म नहीं है। कुरान कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। भाई हम सफाइयां क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं वो शख्स हूं, जब 11 अक्टूबर 2007 को बारगाह हुजूर गरीबनाज अजमेर शरीफ में ब्लास्ट हुआ तो FIR मैंने लिखवाई थी और मैंने कहा था वहां कि इसमें हिंदू फंडामेंटलिस्ट का हाथ है, और अल्लाह ने वो दिखाया। और मैंने ये एक बात और कही थी कि ऐसे मरकज पे बम ब्लास्ट किया है कि कल्प्रिट्स एक्सपोज होगा, और हुआ, क्योंकि वताए रसूल का आस्ताना है नायबुन नबी का, जहां से इस्लाम फैला है। वी बिलीव इन कर्नल हार्मनी। मुझे किसी से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट कल्चर एंड प्लूरिस्टिक सोसाइटी। हम सेकुलरिज्म प्रीच नहीं कर रहे हैं, 800 साल से प्रैक्टिस करते हैं। बट द टाइम हैज कम दैट वी मस्ट स्टैंड एंड स्पीक। और खास तौर से ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने से इस बात को बुलंद होना चाहिए। 1893 कम्युनल शुरू होते, महान फुले वगैरह ने एक जागृति लाने की कोशिश की, दलित को उत्थान की कोशिश की। तो ब्राह्मणिस्ट अमॉन्ग ब्राह्मणस, एक बात का ख्याल रखें, नॉट ऑल जूज आर कम्युनल, द जियोनिस्ट अमॉन्ग जूज आर कम्युनल, ब्राह्मणिस्ट अमॉन्ग ब्राह्मण। और ये मराशियन ब्राह्मण से ब्राह्मणिस्ट अमॉन्ग ब्राह्मण,
जिन्होंने आरएसएस बनाई, डॉक्टरेट गवर, हिंदू महासभा बनाई, और अभी हैमानी जो है इसकी स्वाभिमान जिसमें बम ब्लास्ट हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ब्राह्मणिस्ट फ्रॉम पूना। आप जो कहते हैं गुजरात जो है वो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी तो महाराष्ट्र में है एंटी मुस्लिम। उसके बाद रॉयट्स हुए, संडे ऑब्जर्वर एक न्यूज़पेपर निकलतों के साथ बदकारियां हुई, लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी, इंप्लीमेंट नहीं हुई। यानी कि आपने मुझे थप्पड़ मारा तो उसका कुछ नहीं, मैंने मारा तो फौरन रिएक्शन हो गया। उसके जैसे नरेंद्र मोदी कहता है द कार्नेज ऑफ मुस्लिम्स इन गुजरात इज द रिएक्शन ऑफ गोधरा, तो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट इन मार्च 1993 was the reaction of Babri Masjid demolition. They were not terrorists, they were criminals of Bombay. तो ये तमाम एक मुतवातिर फिर क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि कर्नल रॉयड से तो अब हमें भी नुकसान होने लगा है, मल्टीनेशनल कंपनीज बहाने लगी है, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, मीडिया ने एक हाइप किया इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, तो इन्होंने क्या करें, इसराइल की एम्बेसी खुलना गजब हो गया, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हैच किए गई बाय ज़ियोनिस्ट फोर्सेस के टेररिज्म, यहां पे कॉन्स्पिरेसी हैच की गई। तो फिर क्या शुरुआत हुई, स्विचिंग द गेट्स फ्रॉम कम्युनलिज्म टू बोगी ऑफ मुस्लिम टेररिज्म। अब ये करो, जब अक्षरधाम में ब्लास्ट हुआ, पार्लियामेंट में संकट मोचन वाराणसी में, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि अब बारी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन की है, जो लोग कर रहे हैं उन्होंने पहले शुरुआत अपने यहां से की है, ताकि ये ख्याल ना जाए कि ये लोग मुलविस है। मालेगांव, नांदेड़, जगह जगह पे ब्लास्ट होता है। अब कुछ दिनों से ब्लास्ट रुके थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट पकड़ेगा, इसलिए एक्सपोज हो गए, ब्लास्ट होना बंद हो गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट पे हो गया। आप इनके बहकावे में ना आए, आप इनके कहने में ना आए, और दूसरी ये कि डिफेंसिव फुट पे होने की जरूरत नहीं है। कतई तौर से वी आर नॉट टेररिस्ट एट ऑल, हम पे तो खुद टेरर किया जा रहा है, हम तो जालिम नहीं मजलूम है, हम मजलूम हैं। अब मैं दूसरे फेस पे आता हूं, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है। आज ये जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम हैं। देखिए अमेरिका में, यूएसए में 6% जूज एंड दे आर कंट्रोलिंग बोथ हाउसेज ऑफ द कांग्रेस में पार्लियामेंट को कहते हैं। तो दुनिया में रूल माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी क्वांटिटी पे किया है। आप ये सेल्फ पिटी का कब से शिकार हो गए, हमारे साथ ये हो रहा है। ब्रिटिशर्स 2 लाख भी नहीं थे, हुकूमत करी हमारे। अब मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म पे आता हूं, हमारे जो मुसलमान हैं वो तालीम ही नहीं लेते। साउथ इंडिया का तो फिर एक रिप्रेजेंटेशन एक अच्छा खासा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मुसलमान ड्रॉप आउट्स हैं। ड्रॉप आउट परसेंटेज इतना अच्छा, मजहबी क़यादत और सियासी क़यादत हमारी फेल गई है। मसलकों के झगड़े हैं, मसलकों की उलझन है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, चित्तौड़गढ़ से मेरे पास फोन आया राजस्थान से कि हजरत वहां उनके जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम साहब, वो जमात इस्लामिया से हैं, इसलिए बस रोक दी। मैंने क्या मतलब, ये जमात इस्लामिया का जलसा है? मैंने ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों का जलसा है, उनके जस्टिस के लिए जलसा है। आप इन मसलकों के झगड़े में पड़े रहोगे तो मुसीबत हो जाएगी। मैं खुद रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। हम अपने अपने मसलकों पे रहें, लेकिन ये एक दूसरे को कंडेम करना बंद कर दें, क्योंकि वीएचपी आरएसएस जब मारती है तो ये नहीं पूछती है तो वहां भी है या सुन्नी है या शिया है। आई एम नॉट प्रीचिंग वॉयलेंस, नो, लेकिन मारते खाओ, तुम पिटते खा बन गए। मसलकों के झगड़ों में उलझ के पिटते खाओ। मैं तुम्हें कहता हूं पिटते खाओ। तुम काय की सुरमाई के दावे करते हो? तालीम, इकरा, इसको छोड़ दिया, मुसीबत में आ गए। हमारे पास एक इंटरनेशनल फोरम पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारा कोई मीडिया नहीं, एक जजीरा है तो उसे भी टाइप, अल जजीरा है उसको भी टाइप कर दिया। इंटेलिजेंस की तो कोलैबोरेशन है, इधर ब्लास्ट हुआ नहीं। इंडियन मुजाहिदीन ये और वो जनिकाका से नाम फ्लोट कर देते हैं। मैं जब अजमेर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ये जो अभी गवर्नर है राजस्थान के, होम मिनिस्टर थे ये पाटिल, कहने लगे हुज्जी का काम है। आफ्टर 3 years वी हैव कम टू नो दैट इट वाज द हैंडी वर्क ऑफ सम हिंदू फंडामेंटलिस्ट। इनको पता नहीं कहां से पता चल जाता है, क्योंकि एक ब्राह्मणिस्ट लॉबी पूरी तरह कंट्रोल कर रही है एजेंसीज और मीडिया को। इतने बड़े बड़े सैलरी पैकेजेस हैं कुछ मीडियाज के, पैसा कहां से आता है?
یہ ایک یونیورسل امپیریلزم ہے، ویسٹرن امپیریلزم ہے، جو میڈیا ایک طاقتور بن گیا. اسے ہمارا کوریج کل اتنا نہیں ہوگا. میں نے نیشنل مائنورٹی کمیشن کی پیس اس پر بھی بات کری، وہاں پہ بلایا گیا، سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز تھے. دوسرے دن دیر واز اے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ان دا میڈیا. ایک چیز بھائی، ایک آج کل میں دو نارمز بڑے زبردست دیکھ رہا ہوں. ایک تو میں دو سلوگنز دینا چاہتا ہوں، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈیڈ وی فال. جو بھی ہمارے مذہبی رہنما ہمارے میں تفریق پیدا کرتے ہیں، ان کا ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ شروع کر دو. عوام بزن آ چکی ہے. میں اسٹیٹس بھی جاتا ہوں، پاکستان بھی جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، یہ بڑی پریشانی میں ڈالے ہوئے ہیں. ایک بار مٹھی بند، یہ اسٹیبلشمنٹ جانتا ہے یہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا ایک آج کل چلن یہ بقرعید پہ 10 بکرے کاٹ رہا ہو، حج پہ جا رہا ہو. بھائی تمہارا کمزور ہے، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، اس کے بچے نہیں پڑھ رہا، اس کے پاس فیس دینے کے نہیں ہے، تم نے اس کو ایک اس میں کر لیا ہے. قربانی بالکل کرنا چاہیے، حج پہ جانا چاہیے، فرض ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو کہ آپ کے پڑوس میں فاقہ ہے، مسلمان کے گھر میں بھتیجے کو تعلیم. ایک میں نعرہ دینا چاہوں گا، اسے پکڑ لے. یہ نعرہ حضور غیوناس کے آستانے سے دے رہا ہوں کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے. آدھی روٹی کھائیے، تالا کھل جائے گا اپنے آپ. میرے ساتھ جو انکاؤنٹرز ہوا مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کا میں بتاتا ہوں. شہاب الدین صاحب، ہم کو ایک زمین دی گئی 147 بیگھز آف لینڈ اجمیر شریف میں. میں انجمن سید زادگان کو زمانے میں سیکرٹری تھا، ٹو بلڈ دا ڈیم یونیورسٹی. بڑی کوشش کی وہاں پہ آ کے راوت سماج، پروین توگڑیا آ گیا، RSS VP کہ تم مدرسہ بنائیں گے، کمیونلزم ہوگا. میں نے مسلم ممبرز آف پارلیمنٹ کو لیٹر لکھے، کسی مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نے جواب نہیں دیا. شہاب الدین صاحب آپ نے جواب دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. بھائی یہ ہماری کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں، یہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم نام پہ یہ ووٹ مانگنے آیا تو اس کو نہیں دینا ہے. ووٹ انہیں دینا ہے جو آپ لوگوں کی بات مانتے ہیں، جو آپ لوگوں کو سنتے ہیں. آپ کو بتاؤں مسلم منسٹر کی بات، عبد الرحمان انتولے مائنارٹی منسٹر تھے، درگاہ شریف اجمیر مائنارٹی منسٹری میں آتی ہے. بم بلاسٹ ہوا، وہ نہ آ کے کھڑے ہوئے، نہ کبھی انہوں نے اخبار میں بیان دیا. یہ سانحہ ہے. خیر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں جو انہوں نے آج یہ پروگرام کیا ہے اس کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں، اور مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلک کی جھگڑوں میں نہ الجھے، اپنے مسلک پہ رہیں، لیکن مسلمز کی کامن کاز پر براہ کرم ایک رہے. یہ امان اللہ. خدا. شکریہ سید سرور چشتی صاحب. اب میں عوام سے خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں امبیڈکر سماج پارٹی کے پریزیڈنٹ بھائی تیج سنگھ. پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے آیوجت کی گئی یہ سوشل جسٹس کانفرنس کے موقع پر اسٹیج پر تشریف فرما میرے سمانت بزرگوں، ساتھیوں، اس جلسے میں شرکت کرنے والی ماتاؤں، بہنوں اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جانباز سپاہیوں، وقت کی پابندی اور کچھ اور دوسری پابندیوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. چند شبدوں میں کچھ اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. یہ سوشل جسٹس ملک میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی مرحوم وزیر اعلیٰ بی پی سنگھ صاحب نے بھی اور ان کی کمپنی نے سوشل جسٹس کا آہوان کیا تھا. لیکن سوشل جسٹس کا آہوان کیا، ایک بات تو صاف ہو گئی کہ اس ملک میں سوشل انجسٹس ہے، ساماجک ناانصافی ہے. اس بات کی تو بات پکی ہو گئی. لیکن بی پی سنگھ صاحب نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس بات کا خلاصہ، انجسٹس کس کے ساتھ ہو رہا ہے اور سوشل انجسٹس کرنے والے کون لوگ ہیں. میں
अपने साथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कम से कम कायदान से ये गुजारिश करना चाहूंगा, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो सोशल जस्टिस देने के लिए आए हैं या सोशल जस्टिस मांगने के लिए आए हैं। अगर मांगने के लिए आए हैं तो वो जरूर गुमराहियत में हैं। इस मुल्क में सोशल जस्टिस नहीं मिल सकता किसी को। जब इस देश की बुनियाद, इस देश की हिंदूवादी व्यवस्था गैर बराबरी पर टिकी हो, तो आप किस तरह से सोशल जस्टिस की चाहत लेकर आप अपने लोगों को बीच में आ सकते हैं। ये दलितों के साथ तक सोशल नाइंसाफी होती जा रही है और आज तक बदस्तूर जारी है। और मैं समझता हूं आजादी के बाद से तकरीबन इन 64 सालों में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ भी बहुत जबरदस्त सोशल नाइंसाफी हुई है। मुसलमान भाइयों को टेररिस्ट करार कर दिया गया है। मुसलमान भाई टेररिस्ट हैं या नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। कुरान पाक में यकीन करने वाले टेररिस्ट नहीं हो सकते, ये मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। और मुसलमान भाइयों के करीब आकर मैंने यह भी जाना है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ताकत में यकीन करने वाले लोग, सच्चे मुसलमान वही हैं जो मजलूमों की मदद करते हैं।